તરફ દેત્રોજમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। દેત્રોજ અને આસપાસના ગામોમાં હાલ વરસાદી માહોલ છે। રામપુરા કટોસણ રોડ સહિત ગામમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને અહીં મેઘરાજાએ મહેરબાન થયા છે, જેનાથી ખેડૂતોમાં પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે। અમદાવાદના દેત્રોજમાં ધોધમાર વરસાદ આજે સવારથી જ વરસી રહ્યો છે। देत्रोज सहित ग्राम्य विस्तार में वहेली सवारथी वरसादी माहौल जाम्यो छे। देत्रोज रामपुरा कटोसण रोड सहित ग्राम्य विस्तार में जे वरसाद छे ते वरसी रह्यो छे। आपने बतावा मांगीश कि हाल आपणे छीए कटोसण रोड विस्तार में के ज्यां वहेली सवारथी जे वरसादी माहौल छे ते जाम्यो छे। धीमी धारे तो क्यांक गाजवीज साथे जे वरसाद छे ते वरसी रह्यो छे। वहेली सवारथी जे वरसादी माहौल छे ते जाम्यो छे। मेघराजा मेहरबान थया छे अने आजे वहेली सवारथी ने जे वरसाद छे ते वरसी रह्यो छे, जेना कारणे जे धरतीनो तात छे, खेडूत छे तेमां खुशीनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। अल्ताफ मंसूरी, संदेश न्यूज, देत्रोज।